ధన్యవాద. మెయిన్గా ప్రభుజీ శివం ప్రభు కొద్దిగా దగ్గరికి వేసుకుంటాం. రామలక్ష్మణ ప్రభు సరే కూర్చోండి, మామూలుగా కూర్చోండి, చేరేసుకొని కూర్చోండి. మీకు మీరంతా ఇంకెవరికైనా కావాలా? అక్కడ వేసుకోండి. సేమ్ ఉంటే సేమ్ బుక్ ఉంటే మీకు ఫాలో అవడం ఈజీ ఉంటుంది. గోవింద 11 అయింది. ముందుగా మనము భగవద్గీత మహాత్యం చదువుదాము. హరే కృష్ణ. మనము 700 శ్లోకాలు ఉరుకుతూ పరుగులు పెట్టడం కాదు, కొంచెం సాఫ్ట్గానే పోదాము. అందరు కొద్దిగా పదాన్ని స్పష్టంగా పలకటానికి ట్రై చేద్దాము. సో ఎవరైనా పదం మిస్ అయినప్పుడు వెనుక్కుపోకండి, వేరే వాళ్ళ దారిలో క్యాచ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. పదం మిస్ అయితే వదిలిపెట్టి రావాలన్నమాట ముందుకు. ఓకే. సో ఓమజ్ఞాన తిమిరాందర్శ చెప్పుకొని ఇక్కడికి వద్దాం. సో మనకి ఇస్కాన్లో స్టాండర్డ్ ఏది చేస్తున్నా కూడా మనం ప్రార్థన శ్లోకాలు చెప్పుకుంటాము. అది స్టార్ట్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరి ఓం. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి సపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురుం శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరద్విషే నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గీతా మహత్యం 8 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఏ పేజ్ ప్రభు? 7 శ్లోకాలు. 7th పేజ్. 7th పేజ్లో ఉంటాయి. మీరు ఫాలో కండి, ట్రై చేయండి. హరే కృష్ణ. గీతా శాస్త్రమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ ప్రయతః పుమాన్ విష్ణుపదమవాప్నోతి భయశోకాదివర్జితః. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామపరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మని చ. మలనిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతామృతస్థానం సంసారమలనాశనం.
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रुतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो भावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म प्रत्यं तस्य देवस्य सेवा। దీని అర్థం కూడా చదువుకుని జస్ట్ 7 శ్లోకాస్కి తాత్పర్యం జస్ట్ చెప్తాను. ఈ యొక్క గీతాశాస్త్రం చదవడం వల్ల మనకున్నటువంటి భయ శోక దుఃఖాలన్నీ కూడా పోతాయి. భయము దుఃఖాలు పోతాయని మొదటి శ్లోకం యొక్క సారాంశము. రెండవ శ్లోకము సారాంశం ఏంటంటే మనకున్నటువంటి పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయని చెప్తున్నారు రెండవది. మూడవది మనము రోజు శరీరం శుభ్రం చేసుకోవడానికి రోజు స్నానం చేస్తాము. అదే ఈ యొక్క గంగాతో సమానమైనటువంటి ఈ యొక్క భగవద్గీతను మనం చదవడం వల్ల సంసార మలనాశం అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుంచి బయటపడతాం అన్నమాట. తర్వాత నాలుగవ దానికి గీతా సుగీత కర్తవ్య కిమన్యే శాస్త్ర విస్తరే. సో ఈ యొక్క గీతా శాస్త్రం ఉన్న తర్వాత మిగతా యొక్క శాస్త్రాలతో పని లేదు. ఎందుకంటే ఇది పద్మనాభ అంటే భగవంతుని యొక్క ముఖం నుంచి వెలువడింది కాబట్టి ఇంతకైనా పవిత్రమైనటువంటి వేరే శాస్త్రములు అవసరం లేదని చెప్తుంది. ఇంకా ఆరవది ఈ యొక్క గీత అనేటువంటి అంటే ఒక ఆవు నుంచి పాలు తీసేసి దాని సారము ఎలా అయితే మనం తీసుకుంటామో ఈ శాస్త్రాల మొత్తం సారాంశం అంతా కూడా కృష్ణ భగవానుడు ఈ యొక్క గీత ద్వారా అర్జునటువంటి వత్స అంటే దూడకు అందించారనమాట. అర్జునుడికి బోధించాడు. తర్వాత ఏడవది అంటే శాస్త్రం ఏకో శాస్త్రం అంటే మొత్తం శాస్త్రం అంటే ఏంటంటే దేవకి పుత్ర గీతం. కృష్ణుడు చెప్పింది అదే శాస్త్రం. ఏకో దేవుడు ఒక్కడే. ఎవరు? దేవకి పుత్ర కృష్ణుడు ఒకటే దేవుడు. శాస్త్రం ఒకటే భగవద్గీత, దేవుడు ఒకటే కృష్ణుడు. తర్వాత ఏకో మంత్రస్య ఒకటే మంత్రం ఏంటి? ఆయన యొక్క నామం ఏంటి? ఆయన నామం హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. ఒకటే కర్మప్యేకం తస్య దేవస్య. ఏం కర్మ? ఆయన యొక్క సేవ చేయడమే కర్మ. చూడండి ఎంత సారము ఇది భగవద్గీత సారాంశము, మహత్యము ఇది. సో చాలా పుణ్యము. నెక్స్ట్ మనము 11వ పేజీలో శ్రీమద్ భగవద్గీత నుంచి మనము శ్లోకాలు మొదలు పెడదాం. హరే కృష్ణ. హరి ఓం. అతః ప్రథమోऽధ్యాయః అర్జున విషాదయోగః. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్య ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. అత్ర శూరా మహేశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి. యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః. దృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్. పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమోజశ్చ వీర్యవాన్. సౌభద్రో ద్రౌపదేయశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాని బోధ ద్విజోత్తమ. నాయకా మమ సైన్యస్య సైన్యార్థం తానుబ్రవీమి తే. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః. అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ. అన్యే చ బహవః శూరా మదర్దే త్యక్తజీవితాః.
नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदवेदेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्यच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् तथा शङ्का च भेद्यच्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सा शब्दस्थूलोऽभवत् तदा सेतयोगे महति सञ्जने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः कृष्णद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो दातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अधव्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं निगमाः महीपते अर्जुन उवाच सेनयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कर्मयो सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानान् अवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विष्णुरन्यतमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णायुयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च ते मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तानि मे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपुत्रा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तदा एतान्नास्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मयि कृते निहत्य दातराष्ट्रान् का प्रीतिः सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः अधर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आग्नेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्म च शाश्वताः उत्पन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दाता राष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोको संविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम् अतः द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णविलेक्षणम् विषयन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यसृष्टमस्वर्गम् अथ कीर्तिकरमर्जुन क्षैर्यमास्मगमापाद्ध नैकत्वमुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुज्यामि पूजार्हो मधुसूदन गुरुणः हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमणिह लोके अर्थार्थकामस्तु गुरुमेहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्मकरधकरणो गरीयो तत्त्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहस्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यक्षेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममोपनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसवत्नमृद्धं राज्यं सुरानपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असक्ष्यानन्वशोषस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु नानुशोचन्ति पण्डिताः न तेवाहं जातुनासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र मुह्यति मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमपायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत यं हि न विदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्य कच्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैवे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत य एनं वेत्ति हन्तारं निश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यायेनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्चेद्यो अयमदह्योऽयो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्या सर्वगता स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो अयमचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि अदचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यते न त्वं शोचितमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तदेव चान्यः आश्चर्यवच्च मनुष्योऽपि श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं नवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सधर्ममपि चापेक्ष्य न पश्यितुमर्हसि धर्माद्यश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यादृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम् अतः चैकमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपकरणं वंशन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् आचार्याश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ धर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवयो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखानन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः यामिमं पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयावनुपचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यवानार्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्य कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण वरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नमस्तेहा तत्त्वाप्य अशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संवारते चायं कूर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यविदेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य यत्तस्य भावना न च भावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुमीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुभवान्वसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्वमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमच्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मस्थितिः पादमैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। अतः तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव यानुष्ठेनेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो महमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा क्लिष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवसा कर्म सर्वप्रकृतिगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य लभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि जाते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थः कर्मणो अन्यथा लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वत्वं देशवो पुष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्यदा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वया पापा ये पञ्चकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः आया इन्द्रियारामो मोहं पार्थ स जीवति यस्मात् स्मरेदेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्धो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदव्यवपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो यजनं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेव पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तदेव तरो जनः स्वयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि नित्यम् अवर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्चैर्देयोर्मे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस सदा सक्ता लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनः जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्नो विचारयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतव्यसुषूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तया न वशमागच्छेत् तौ हास्यपरिपन्थितौ श्रेयान् स्वधर्मो विनः परधर्मास्मनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अदकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव योजितः। श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन म्रियते वाग्निर्यदादर्शो मलेन च यदर्वेण मृतो गर्भः जातरेण तमामृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य बलतर्षभ पाप्मानं प्रजाहितेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्ये बुद्धे परस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। अथ श्रीचतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्याकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः ससालेनेह महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सकाशेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तकर्मणां सिद्धिं यजन्त देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् ममानु कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च कर्मणः
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत सिद्धात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छयालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ च कृतापि न विबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरता कर्म समग्रं प्रलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवनैवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वान्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तदा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतता संसितयुताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदा परे प्राणापानादितीर्वा प्राणायामपरायणाः अपरे यथाहार प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वेत्येते यज्ञविदो यज्ञास्तकल्मषाः यज्ञाशिष्टामृतमुदो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्युतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणेव वृजिनं सन्तरिष्यसि तदैवांसि समिद्धोऽग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनो निविन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणां ज्ञानसंचिन्त्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृदस्थं ज्ञानविनाशनः चित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णः अतः पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यस्यैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगस्य निःश्रेयसकरौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टिकाङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते
సాంఖ్యయోగో పృథగ్బాలా ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాశ్రితా సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం యస్సాంఖ్యే ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ య పశ్యతి స పశ్యతి సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తోయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ న చిరేణాధిగచ్చతి యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ శృచన్ జిఘ్రన్ నశ్యన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్ బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపాత్రమాంబసా కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగినా కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే యుక్తకర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం అయుక్తం కామకారేణ ఫలోసక్తో నిబధ్యతే సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వచి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్ న కర్తృత్వం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః నా కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం న చైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం యేషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవజ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం తద్బుద్ధయः సదాత్మానः తన్నిష్టా తత్పరాయణాः గచ్చన్త్య పునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్దోషకల్మషాः విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ సుభాగే చ పండితా సమదర్శినः ఇహైవ తేర్జితः సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః నా ప్రహృష్యేత్ ప్రియం ప్రాప్య నోద్విజేత్ ప్రాప్య చాప్రియం స్థిరబుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మ విద్యామణి స్థితః రాక్షస్పర్శేష్ట్రసక్తా విద్యత్యాత్మని తత్సుఖం స బ్రహ్మయోగయుక్తాత్మా సుఖమశ్నుతే ఏహి సంస్పర్శయా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంత కౌంతేయా న తేషు రమతే బుధః శక్నోతి హైవ యః సోఢం ప్రాక్ శరీరవిమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం స యుక్తః స సుఖీ నరః యోయంత సుఖో అంతరారామః తదాంతర్జో దేవయః స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోऽధిగచ్చతి లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయः క్షీణకల్మషాः చిన్నద్వైతాయుతాత్మానः సర్వభూతాయుతే రతः కామక్రోధయుక్తానాం యతినాం యతసేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యం చక్షుషైవాంతరే భ్రువో ప్రాణాపానౌ సమౌ కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణౌ యతేంద్రియమనోబుద్ధిర్మునిర్మోక్షపరాయణः విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. ఓం తత్సదితి. శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్ బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మ సన్యాస యోగో నామ